את התפילין עושים מאור בהמה, ועל ידי שאומרים לשם קדושת תפילין, on dit pour la sainteté de tefillin, on le transfère de kedusha de nul à kedusha tefillin. Naase mehabema kedusha tefillin devient la kedusha de tefillin. וכמו כן, גם בתוך האבות הנפלאות יש, il y a, avec qui il parle? Parce que comme il y a Shvirat Kelim, il y a la lumière d'Hachem. Alors maintenant, on ne veut pas que tu sois zoché d'un seul coup prendre la lumière, le Or HaChesed. Donc, tu as un cri d'un goy, d'une femme, n'importe quoi. Des insultes, des injures, et tu crois très chachamim, les gaïvés et tout. Mais il ne faut pas que tu te déconcentres. Il faut que tu saches, à ce moment-là, il y a la lumière d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a, Meir? יש נקודת אהבה שמאירה, אלא שצריך לצמצמה ולצמצם אותה בכדי לגלותה pour le dévoiler. וזה על ידי הדיבור הקדוש שמדבר ומברר עם הצדיק את האהבות הנפולות ומגלה שם הנקודה הקדושה. Il dévoile les נקודה הקדושה, נקודה סה. Ne rien manger, je redis. הנקודה היא בעצמה לליבו. הנקודת הפרטית צריכה פרסונל להיות בעצמה, כי נקודה שמצטיירת אצל כל אחד. לפי העניין הפרטי שלו, והיא כדוגמת תפילין של יד, שהם הנקודה הפרטית. שצריך להצניע, il faut le cacher, c'est personnel, il faut le cacher ça. תפילה, תפילות ביום, שחרית הוא התגלות עצם אור המוחין. פתקה יום שחרית הוא התגלות עצם אור המוחין של נקודת הצדיק. לכן מניחים עוד אז תפילין ומזמרים הפסוקי דזמרה. On fait le psuké de Zimra le matin. Il dit parce que c'est or shel mochin. ובמנחה לעת ערב והתגברות כמנחה התגברות הדין כי la rigueur d'Hachem אי אפשר לעורר הנקודה רק בדרך הארה בעלמא. הארה ça veut dire un petite lumière בעלמא. Il dit בבחינת נקודת החבר שעל כן אין קוראים אז קריאת שמע, qu'on fait pas קריאת שמע. מעריב הוא זמן החושך ואז מתגלים מוחין פשוטים לפי הנקודת השייכת לליבו. Il se dévoile par rapport à son cœur. בעת הזו, à ce moment-là. ועל כן קוראים אז קריאת שמע, qu'on lit קריאת שמע. Il veut dire, pourquoi on parle de ça? Il dit, שלושה פעמים קדוש. אומרים שלוש פעמים קדושה. Vous avez deux dans le Shaharit, le matin. Un dans Yosser Or, un dans la Amida, d'accord? Et s'il n'y a pas dans en bas des sions, deux fois. שלושה עם קדושה, d'accord? pourquoi? שלושה קדושות, כדי להמשיך הארת האור התיקון עד למטה. 3, ça veut dire une chine à 3 têtes, pour amener la lumière d'Akadosh Baruch Hu jusqu'en bas. ויש לבאר, il faut expliquer, שבקדושה ראשון, ממליכים אותו למעלה, on le fait régner הקדוש ברוך הוא en haut. היינו שממשיכים קדושת עצם אור נקודת הצדיק שמאיר על ידו אפשר לתקן בקדוש. השני מגלים, le deuxième on est מגלה המלכות למטה שהיא נקודת השייכת למטה, en bas. וכל זה על ידי קדושה שלישית.
שמחברים בין עליונים ותחתונים. On est מחבר en haut et en bas. שהיא בחינת הארץ של כלליות החברים. Vous avez compris ou pas? Bien sûr. Non, si vous avez... il dit... pourquoi on dit 3 fois קדוש? 3 פעמים קדושה, כדי להמשיך הארת האור, התיקון עד למטה, jusqu'en bas. Ouais. Pour allumer la lumière du tikkun jusqu'en bas. היינו שממשיכים קדושת עצם אור. ויש נקודת לבאר הצדיק שמאיר שבקדוש נקודת שער ראשון ידי אפשר ממליכים אותו למעלה, en haut, היינו שממשיכים קדושת עצם אור נקודת הצדיק, שמאיר לצדיק כי זה éclairתי הנקודה שעל ידו, אפשר לתקן. בקדוש השני מגלים המלכות למטה, שהיא נקודה שייכת למטה, וכל זה על ידי קדושת השלישי שמחברת בין עליונים ותחתונים. d'accord. En haut et en Il y a bas. le haut et en bas, et C'est réparé dans le troisième. מחבר. il dit שהוא בחינת הארה של כלליות החברים, avec les חברים, avec les חבר. Le חבר כמחבר. Il fait le lien comme le plume entre le rab et le claf. Le חבר c'est le plume. בכל מניין, dans chaque מניין, יש השלושה נקודות. הכוח להמשכת אור, או אמנת lumière התיקון, הוא במניין של 10 מתפללים. Ce qu'il a dit le Baal HaTanya. On peut être 10 personnes, d'accord? 9 personnes, 9 tzadikim. 9 tzadikim, comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un dixième, même un Mahares Gamour. Et ben, on ne peut pas faire Kaddish et Kedusha. C'est seulement avec 10 qu'on est mégalé. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ובמניין של 10 מתפללים, כי שם יש את הנקודה הפרטית של המתפלל. לכן כפי לתפילה, נקודת החבר של הציבור. Même nous on croit qu'il fait mais en réalité, c'est une נקודה שלו, פרטית. Même si ça nous fait rire. Eh ben voilà. הנקודת הצדיק שהוא השליח ציבור. Le שליח ציבור, il le trouve chez chacun une bonne nekuda. Sinon, il ne peut pas être le shaliach, le envoyé de l'assemblée. maintenant, Shabbat. Shabbat, kashrut Shabbat, ot. Voilà, parce que c'est marqué, ot hi beni benechem. Ben Hashem yitbarach ou ben beni Israël. לא רק אות וסימן על עצם היהדות, אלא אות נקודה של התקשרות. כי là, il dit, בכל מניין, dans chaque מניין, יש את השלושה נקודות. Il y a 3 נקודות. הכוח להמשכת אור. התיקון הוא במניין של 10 מתפללים, 10 personnes qui prient, כי שם יש את הנקודה הפרטית של המתפלל, לנקודה הפרטית de chacun qui prie, נקודת החבר של הציבור, on a dit נקודת שבת, maintenant on a dit אותי בן בני ישראל, לא רק את אות וסימן על עצם היהדות, אלא אות נקודה של התקשרות, c'est une אות, on est attaché à Hachem, שעל ידי אפשר לתקן את הכל, avec ça, on peut מתקן tout. idéal. Shabbat, alors le jour de Shabbat, mit'alim ha'olamot, toutes les olam de Shabbat, il veut dire mit'alim kol ha'olamot, ha'tahtonim, les hikalel bo'olamot ha'asilut. Ils vont, un peu la Kabbalah, il dit tous, ils vont vers le Asilut, ça veut dire c'est le top niveau de la spirituelle. ולכן,
a dit Kal yoter lidabek bashen barach beshabbat, c'est plus facile. Limso et nekudat hatikun shal yada yachol letaken hakol. Que tout, il peut être metaken et hakol. L'it'aneg ba'avat kedusha beseudat shabbat. L'it'aneg de faire des délices ba'avat kedusha beseudat shabbat. Kefi kama chez zocher et avec combien tu peux l'itkacher beshabbat le nekudat ha'ahava hakedusha, l'amour de Hakadosh Baruch Hu. Alors il dit Hachem ba'achilat seudat ha'shabbat, en mangeant la seuda du Shabbat. Qui béchlosh seudot elou, avec les 3 seudot là, quoi? Meirim meod or hamuchin shel hasaddi va ha'arat hachaver va ha'arat nekudat asmo. Il explique que Shabbat, avec la seuda qu'on mange, seuda rishona, il donne le ha'ara le Yom Rishon ve Yom Sheni, Seuda Shiniya, il est meir Yom Shlishi Yom Revi'i, Seuda Shlishi, c'est Yom Hamishi ve Shishi, et Seuda Revi'i, c'est Shabbat Haba. C'est le Zohar, et j'ai entendu. Shabbat Midgale. Nekuda lo zaza mimkomah beshabbat. Que le Nekuda, il n'a pas bougé de sa place. En yosim michus le troum. On ne peut pas sortir le troum, pourquoi? Et de 2000 amot, vous savez ça? C'est une lacha dans Shabbat. Oui. C'est le horaire hazikaron, pour réveiller le zikaron, ahava la Hashem, l'amour d'Hashem. Shena yechola la zuz mimkomah, il ne bougera pas de sa place. Valken korim la beshem Shabbat, Milachon, Shevita vekiviut. Shevita, repos, vekiviut, fixe. Voilà. Tikum shar ha'esot ha'ma'asiot. Ma'asiot pratique. Hakilelot olet me'halacha binyan ha'arat ha'nekudot pour les lumières qui viennent. Tetzain. Nekuda harosh shel hasaddik. Hasaddik nikra beshem rosh. Bnei Israël. Bnei Israël. Hashem parce qu'il éclaire le moar. Rashi, c'est Rosh Bnei Israël. Al-Shem Shemeir, parce qu'il éclaire est un moar vers Rosh. Rosh Bnei Israël. Rabbi. Rabbi, c'est Rosh Bnei Israël. Rabbi. Al-Shem Shemeir est un moar vers Rosh. Ou Meir, Nekudat HaChochma, Gam le Rachok. Très loin. Biyoter. Aujourd'hui, Mechila de pas. Un grand rab qui donne shiur, c'est Rav Mordechai Eliyahu, Zechet Alivacha. C'était les Rav Ovadia Yosef. Ils ont fait avec le Lavian. Lavian, c'était les paraboles. Après, ils ont fait avec l'Internet. Mais au début, c'était le parabole. Il est très loin. Même ça arrivait jusqu'en Iran, les cassettes à l'époque. Et qu'ils ont mis les Juifs en prison parce que il avait les cassettes de Rav Ovadia. Sur ma table, dit qu'il éclairtit Yam le Rachok Beyoter. Chez Nishberu Kelav. Que même les Kelim, ils sont cassés. Chez Gam Hu, il est parti Sion. Nekudat ha'ahavot. Sheachol al yadah letaken kol ha'ahavot ha'nefulot. Et tous les amours nefulot qui sont tombés. Hakikat hamuchin shel harav al or hatalmid. Et le rav, il marque sur la peau du talmid, qui est un cher talmid lomed im harav. Il apprend mamash avec le rav. Azay harav hokek et diburav et al mocho hagashmi shel hatalmid. Il est grave. Kedugmat otiot hakedushot. Comme les
ליליד של תפילין. החקוקות על אור בהמה. כך מאירה, la même chose בו, הנקודה הקדושה, le point de saint. Alors il dit, נקודת החבר היא רק הארה, c'est juste une petite lumière. עיקר התגלות מלכות, le dévoilement du royaume d'Akadosh Baruch Hu, on appelle מלכות, בעולם הוא דווקא על ידי התקללות כל הנשמות. On englobe tous les neshamot. D'accord? Israël yachdav ensemble. שכל אחד יש בו נקודה שונה מחבריו. Chacun il est différent de l'autre. Ma mère elle disait, tu as 5 doigts, même tes doigts ils sont là, il est différent de l'autre. Pourtant ma mère elle n'avait pas fait des études. Vous savez, il disait l'empreinte de l'un il n'est pas comme l'autre. חבריו, כאשר מתקשר לחברו ומכניע את עצמו, il a un קשר, ça veut dire un lien avec son חבר, מכניע את עצמו, il se rabaisse, ça veut dire, pas se rabaisse, ça veut dire, il est humble, il accepte le joug de son ami, le kabel, ça veut dire quand on étudie, quand j'essaie de vous écouter, d'accepter ce que vous dites, le pshat dans la Gemara, ou quoi, des kabel, même pas seulement ça, et ça un conseil, donc vous essayez les kabel à nekuda, de recevoir cette nekuda chez l'autre, la lumière, velo les kabel miminu mamash mouchin, c'est pas un cerveau, et la ha'ara, la lumière, chez Bekocha, avec ça, nimase et nekudato pratit. Quand on parle avec quelqu'un d'autre, on nous trouve sa nekuda pratit personnelle. Vechen gam en makom le machloket. Il n'y aura plus de machloket klal. Ki kol echad be'echrea shemevin et harav bofan acher. Chacun il comprend le rav de différentes manières. Vegam en tzarich lechapes. Il dit. Pardon. וכך גם אין מקום למחלוקת כלל. כי כל אחד בהכרח שמבין את הרב, enfin, chacun il comprend le Rav de différentes manières. וגם אין צריך לחפש תלמיד הגדול ממנו בדווקא. Il ne faut pas chercher un תלמיד plus grand que lui. כי העיקר לקבל תוספת הערה, de recevoir une lumière, לנקודה שלו, à sa נקודה à lui. בהכרח לקבל שלושה נקודות אלו יחדיו. C'est obligé qu'on reçoit les 3 points ensemble, d'un seul coup. בכדי לקבל הנקודה השייכת לליבו, pour recevoir le point de départ, le sadiq qui est en toi, בהכרח שיהיה לו השלושה נקודות אלו. בתחילה נקודת הסדיק, שמאיר את עצם אור התיקון, il éclairtit אור התיקון בבחינת ראש, ואחר כך נקודת החבר שיאיר לו תוספת הערה ממה שהוא קיבל מהרב, qui a reçu de son rab, כי עיקר היגיעה בהבנת תורת הרב הוא להסיק איך לצמצם, להבין בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, למצוא הנקודה שלו, de trouver, pourquoi il faut qu'il parle, qu'il le trouve ce nekuda à lui, sicha, qui parle. C'est grave que les gens ils disent on est fou. Parce que dès qu'il y avait, il y a quelques années, il y avait les premiers Bluetooth, et vous savez, les oreillettes qu'il y avait et tout, je me rappelle très bien. Et je voyais quelqu'un qui parlait tout seul dans la rue, devant la Yeshiva Pinto, il y a 16 ans. Là, je disais, il est fou. À l'âge de 70 ans, il parle tout seul. Ouais, il est malade. Après, il me dit, non, moi, je les oreillettes pour parler. Après, les Bluetooth qui rentraient. Les oreillettes Bluetooth, oui, je me rappelle.
l'oreillette Bluetooth, oui. Après, maintenant, c'est comme ça. Bon, mais au début, je croyais que je ne savais pas que, ou bien je voyais les gens, je ne voyais pas leur fil qui parle avec le téléphone. Je croyais qu'ils parlaient tout seuls. Et là, maintenant, c'est les nianes de toutes ces technologies de ce monde-là. C'est-à-dire, parle avec Hachem. La porte est ouverte, non? לא יודע. הוא להציג איך לצמצם, להבין. Comment je réduis, לצמצם, se concentrer, להבין, de comprendre, למעשה דבריו, comment comprendre דבריו. בכוח שני נקודות אלו, יוכל בהתבודדות ושיחה בינו לבין כולו, avec deuxième force, c'est שני נקודות אלו, ça veut dire le chaver et le rav, le chaver, et il peut, et quand il parle avec HaKadosh Baruch Hu, alors il parle tout seul, et Sicha Beno le Ben Kono, limto hanekuda shelo, de trouver son point. Yora nekuda, ou or gavoa, c'est-à-dire harbe simtumim. Il dit, kimo betfilin, comme dans le tfilin, les parachutes, on le met, on le plie, on le met, on est gonné de temps. Ça, il appelle les simtumim. Alors, d'accord. Une nekuda qui n'est pas encore cassée. Le taken à col. Et avec ça, qu'on peut être metaken, on peut réparer tout. Ah, Chomer Pegam Aberit, quand on est en brèche, Pegam Aberit, זאת אומרת, יוצאים דברים רעים מן הברית שלו, שמאבד הנקודה. פגם הברית, לבראשי son ברית מילה, הוא עוון חמור, c'est très important, et très, un grand péché, on dit en français, מחמת שמוציא לחוץ את נקודת ההתקשרות הפנימית. Parce que ça représente, on a des neshamot en nous, qui est à l'intérieur de nous, et on sort en vain tout ce que les forces qu'on a, on se auto-détruisant, qu'on dit en français. אנחנו מאבדים את עצמנו לדעת, כאילו, חס ושלום. התקשרות הפנימית, ולכן קשה לתקנו, c'est très difficile de les réparer. ורק על ידי שידרוש לקבל הערת התיקון, il faut aller chercher לקבל, de recevoir הערת התיקון, la lumière de réparation, de quoi, d'où ça? C'est le tfilin, התיקון, ממקום גבוה, d'un endroit très très haut, יותר, plus, שהוא c'est הסדיק, ça veut dire le tfilin, c'est Rabbi, Rabban, Rabbi, Rosh Bnei Israël. Rosh Bnei Israël, la tête de Bnei Israël. Rabbi, rachetez-vous, Rabbi, Resh de Rosh, Bet Bnei, Yud Israël. יוכל לקבל את הנקודה שלו, il peut recevoir sa נקודה. וכן על ידי שיתפלל ויבקש רחמים, il va prier, il va demander une miséricorde d'Hachem, chez Rachamim. C'est pour ça que les tefilines sont noirs. Ça veut dire qu'on cherche la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans le noir. Ah, dans le noir, avec le shin. N'oubliez jamais le nekudat hasadik que tu as en toi. Tu as le nekudat hasadik chez le chaver et le nekudat hasadik chez le rav. Alors, chez basé basmo hu megale et omek nekudat hitkashrut. Il dévoile le omek, la profondeur hitkashrut, le lien. Alors, il dit quoi? Avec ça, il dit c'est quoi les Rahman où il y avait les mots de Mashiach, ça veut dire quoi? Il dit, le Rav il explique, Mashiach yigale hanekuda lekol echad. Le Mashiach, il va dévoiler à chacun. Vous allez dire comment?
Il a déjà dit Rabbeinu Nachman Breslev que le Mashiach, chacun, Mashiach prati chez lui. Tant qu'il n'y avait pas l'internet, les gens ils disaient de n'importe quoi. Maintenant aujourd'hui, on peut comprendre que chacun il a, je dis pas il y a des choses dangereuses, mais moi je regarde pas ça, je parle pas de ça. Je parle de trouver comme on voit bien que chacun il cherche. Donc le Mashiach, il sera capable à chacun de donner une nekuda pratique. De donner une nekuda pratique shelo, mahmat shehu yegale et omek or hatikun shel olam lo nishbar legamre. C'est-à-dire qu'il le trouvera à chacun qu'il n'y a pas eu Shvirat Kelim quelque part, parce que nous, on dit ça y est, c'est fini, ou bekar yetaken et haolam. Il va avec Kol Nitrei Israël, il va réparer le monde, il va rassembler tous les Nitrei Israël, tous ceux qui sont repoussés du peuple d'Israël. Et c'est ça le tefillin. Mamash Meir, Ata Meir.